للمؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الاهلي رينيه فايلر. ماذا سيقول رينيه فايلر عن هذه المباراة؟ تفضل. Félicitations pour la victoire du match. 3 minutes. Évaluation pour le match. Un petit commentaire sur le match. Alors, Ismaïli, ils ont bien commencé le match, les premières 15 minutes. الإسماعيلي بدأ كويس أول 15 دقيقة. On a besoin de ce temps-là pour être dans le match, mais c'était aussi clair parce qu'on a eu quand même beaucoup de changements. وطبعا احتاجنا ربع ساعه عشان نرجع تاني نبدا الماتش نلعب لعبنا، وده كان طبيعي لان في لعيبه بتلعب، يعني في تغييرات كتيره في التشكيل، لعيبه بتلعب لاول مره ما بتلعبش بشكل دوري. Après 15 ou 20 minutes, on a encore donné une seule occasion à notre adversaire et nous avons quand même créé des occasions. À mon avis, on a très bien joué. On a très bien joué offensivement contre un adversaire qui est aussi fort. Et à la fin, on a gagné ce match-là. اول 15 او 20 دقيقه يعني جت فرصه واحده لحد فرصه بس للخصم مقابل كذا فرصه لينا، واعتقد ان انا شايف ان احنا لعبنا كويس قدام خصم لعب كره كويسه وفي الاخر استحقنا الفوز. ثلاث اسئله يا جماعه كده، ثلاث اسئله. 3 كيستيون. اتفضل. اتفضل. انا مش عارف انا بعمل ايه كده عشان شوت تطلع صح؟ انت عايز كده؟ خلاص هسيبه كده. اوكي. حاضر. بس المفروض المدرب يكون عن اوكي. احمد خالد بريد الوطن. Je vous félicite pour la victoire. عايز اسال حضرتك النهارده شفنا تراجع في مستوى محمد هاني. Aujourd'hui on a vu le niveau. الاسماعيلي من الناحيه الشمال بشكل كبير، تقييمه لاداء محمد هاني النهارده، وطبعا تقييمه لاداء معلول مع العوده للمستوى. On a vu que Mohamed Haï, son niveau n'est pas le même, il a un peu diminué et le témoin que toutes les médias offensifs de l'équipe d'Ismaïl. حلول يعني اللعيبه بتاعتهم عندهم حلول، وكان مدافع مش ممكن ياخد كل الكور، مش ممكن يقطع كل الكور، يعني ممكن يبقى يقطع بعض الكور وبعض الكور تعدي من ناحيته زي ما حضرتك بتقول بيعدي من ناحيه محمد هاني، ده طبيعي بالنسبه لاي مدافع، بس هو شايف ان اداؤه كان كويس النهارده. Et deuxième question. Ali Maloul, votre évaluation d'Ali Maloul après son retour, comment vous voyez la performance d'Ali Maloul? Alors, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je répète, hein, je ne vais pas juger des joueurs personnellement. Hein. Je dis de notre équipe, de temps en temps je fais une remarque de quelques joueurs. Je suis content qu'il est de nouveau avec nous. Mais je ne vais pas dire des détails sur une performance de joueur. بالنسبه لعلي معلول تقييمه بيقول هو ما بيحبش يعمل تقييم يعني على الملأ في مؤتمرات، هو زي ما بيقول لحضرتك هو بيحب حاجه زي كده بيقولها في كل مؤتمر، بيحب يقولها مع داخليا جوه الفريق، بس هو سعيد بعودته وبرجوعه تاني للفريق. السؤال الثاني. On a deux questions. نطمن على كابتن رامي ربيعه. La blessure de Rami Rabia, c'est grave. Il a eu des problèmes musculaires et c'était aussi une protection hein, parce qu'on a beaucoup de matchs et c'était le moment aussi de donner des minutes pour la première fois après son absence de Saad. Et oui, c'est une protection, je ne pense pas que c'est si grave. هي مشاكل عضليه، مشد عضلي، وانا بس فضلت ان اريحه عشان عندنا ماتشات كتيره بعد كده، وكانت فرصه ان ادي لسعد سمير بقى له فتره بعيده عن الفرقه ان ادي له بعض الوقت ان ينزل وياخد ثقه، خصوصا ان في ماتشات جايه محتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه. فيليسيتاسيون. Merci. اخر سؤال. اتفضل سؤال. طبعا امبارح من صفايا. Félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. طبعا الحصول على 21 نقطه. Maintenant 21 points de 7 matchs consécutifs sans faute. C'est les supporters de Ali ont maintenant l'habitude de voir son équipe gagner toujours. Quelle est la difficulté à chaque fois, la mission est plus difficile parce qu'à chaque fois vous devez gagner. Et le niveau, ça augmente. Mais Ismaïli maintenant. Avec la combinaison de matchs, comment vous voyez votre mission avec l'équipe? Alors, vous savez aussi comme moi, hein, le foot est de temps en temps fou. Hein. On demande tout le temps des victoires. Moi, je suis pour ce moment-là très content. وبقول لحضرتك طبعا حاجه عارف كره القدم دي مجنونه، الواحد طبعا بيتمنى يكسب، ودلوقتي لغايه دلوقتي انا راضي الحمد لله، ماشيه الدنيا زي ما انا عايز، ماشيه النتائج زي ما انا عايز. Pour tout, je ne regarde pas seulement le résultat, je regarde la progression de tout le monde. Et pour ça, je suis aussi très content. Mais c'est clair, hein, si tu gagnes, tu as toujours des difficultés encore un peu plus de continuer de gagner. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est le meilleur boulot. Et on va tout le temps faire notre meilleur boulot. Et si on va perdre une fois, c'est aussi le foot, ça c'est la vie.
mais on va essayer de gagner des matchs. بيقول لحضرتك طبعا انا سعيد بالفوز، بس الفوز مش كل حاجه، يهمني برضو الاداء، ويهمني احس ان في تطور في الاداء الفني، ان في تطور فني حصل للعيبه، وانا سعيد بده. وطبعا طبيعي اي مدرب عايز يكسب كل الماتشات، بس لو حتى حصل هزيمه مره ولا حاجه مش نهايه الدنيا، دي كره القدم. بس احنا نحاول نبذل قصارى جهدنا، ندي افضل نتائج في الماتشات الجايه، عشان كل مره بنكسب المهمه بتبقى اصعب، لان بيبقى عليها ضغوط اكتر. كابتن مرشد اتفضل يا اخو اتفضل. الف مبروك كابتن. Félicitations pour le match. Journaliste, félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. 21 points de ce match. صبر المدير الفني على اداء مروان محسن. Vous étiez très passionnant avec Marwan Mohsen, il devait sortir. Il n'avait pas joué un bon match pour vous, vous n'avez pas remplacé, vous avez donné beaucoup de temps. Alors, Et quand vous évaluez votre point de vue pour le prochain match contre l'Ittihad d'Alexandrie, comment va le prochain match? alors, d'abord, comme je t'ai déjà dit, je répète encore une fois, je ne vais pas juger des joueurs ici. زي ما قلت انا مش هقيم اللعيبه بتاعتي يعني على الملأ في المؤتمر. Ça, c'est un sport avec plusieurs joueurs ensemble et on a toujours des joueurs qui jouent un peu mieux que des autres, mais je ne vais pas juger des joueurs. دي رياضه، في لعيبه طبعا بتلعب احسن يعني كل لعيبه بتلعب مع بعض، وفي لعيبه بتبقى اداء احسن من غيرها، بس ده مش معناه ان انا هقيم او هنتقد لعيبه على الملأ. Nous gagnons ou nous perdons comme équipe. احنا بنكسب او بنخسر كفريق كامل كلنا مع بعض، مش افراد، Et on a besoin de tout le monde. ومحتاجين لعيبه كلها تكون موجوده معانا موجوده. Et aujourd'hui, on a gagné ce match-là, ça veut dire on est heureux maintenant et à partir de demain, on va préparer le prochain match et je sais aussi ça va être très dur le prochain match, mais pour ce soir, on est content pour ce match-là et j'aimerais pas encore discuter des choses qui vont arriver le prochain match. بيقول لحضرتك النهارده احنا كسبانين ففرحانين فبنحتفل بالفوز، نخلي الماتش يبتدي نحسب له من بكره ماتش الاتحاد، فانا النهارده بس هعيش فرحتي انا مع لعيبتي وهبقى سعيد، وبكره هبتدي افكر في ماتش الاتحاد يعني شكله ايه بالنسبه لي وازاي هعدله فرقتي. Félicitations pour la victoire, les 3 points d'aujourd'hui. On commençait à avoir un record. Saison 2005-2006, il avait un record, 11 victoires consécutives. Vous êtes 7e victoire, vous vous approchez du record. Vous pouvez casser le record de Manu José da Silva qui l'a fait en 2005. Je vous dis la vérité, c'est pas un but. بقول لك الحقيقه ده مش هدف من اهدافي، ده مش Moi, هدف j'ai des بالنسبه لي. autres perspectives, mais j'ai même pas su ça. Et pour moi, je répète encore une fois, et toujours, d'abord tout, la progression. Hein, de temps en temps, on regarde que le résultat, mais comme entraîneur, hein, parce que ça c'est le sport. De temps en temps, tu as la chance, après tu as malchance. Pour moi, c'est important comment l'équipe progresse, et pour ça, je suis très content. بيقول لحضرتك انا حتى اول ما اعرف منك المعلومه دي مش عارفها، وده مش من طموحاتي ولا من احلامي ان أنا اكثر رقم قياسي، انا اهم حاجه عندي اداء فرقتي، وده بكررها مره ثانيه، مش بس النتائج مهمه بالنسبه لي، بس التحسن والتطور الفني للعيبه اللي بتحصل من ماتش لماتش، اللي بتحصل على فرقتي من ماتش لماتش، واللي انا بلحظه، وده هو بالنسبه لي ده المكسب الحقيقي. شكرا. طيب ده كان كلام المدير الفني ريني فايلر عن مباراة اليوم.